ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେଣି ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏବେ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିବି ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼େ ସେଇଥିରୁ ମୋରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ 1300-1500 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ତ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 1300-1400 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଜମା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବାଟା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣ ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆଗକୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, ଯେତିକି ଜଣ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ଚାଲିନି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ, ସବୁକିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖତରନାକ ଚାଲିଛି। ଭାବିଥିଲି ଆଗକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ତ ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ପର୍ସନାଲ କାରଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥାଏ, ଆମରି ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ସେଇଟା ମୋତେ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଭାବୁଛି ସବୁକିଛି ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଘରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ଦିନ ରାତି ସବୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ସିଏ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ବି କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଦିନ ଆସିବ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋରି ପାଖାପାଖି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 1300 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 1400 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। 1300-1400 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥାଇକି ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି 800-900 1000 2500 ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତିକି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋରି 1300 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ମୋର ତ 2500, 2000, 1000, 1500 ଏମିତି ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତିକି ଆଜି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚଲାନ୍ତୁ, 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ବି ଫଲୋଅର୍ସ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ମତଲବ ନଥାଏ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବି ଗର୍ବ କରିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 1500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭାବି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ର, ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋରି 10ଟା 11ଟା 15ଟା ଲେଖାଏଁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 800-900 ଲୋକ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଏତିକି ବି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ହେଇକି ବି ଆମକୁ 2500
1,500 लोक देखुछन तथापि हमको खुशी लागुच। तो किछिटा पर्सनल काम जोगुरु माने पर्सनल काम न पर्सनल लाइफ जोगुरु आम माने मते छाड़िबा पड़ुची यूट्यूब चैनल को। कष्ट तो होउची बहुत, से मु आपन गोटे लास्ट वीडियो कर देले। एटा आगु को वीडियो तो आउ आसीबनी, लास्ट वीडियो एटा तो देखा जाऊ। तो जगन्नाथ ऊपर तो बहुत विश्वास भरोसा अच्छी मोरी लाइफ रे सब कुछ ठीक हो जिवो। मु आउ ए यूट्यूब चैनल को फेरिबी कि नहीं भी मु निजे भी जानी पारुनी। आगु को कौन हबो कौन नहीं सेटा भी मु कहि पारुनी। यूट्यूब को केबे फेरिबी आउ एटा मोर लास्ट वीडियो। माने मु निजे भी शौक हो गली एमती गोटे दिन आसो मते ए चैनल को ही बाय बाय करिया को पड़ियो। तो से सब किछि हे गला। तो मु भाबिथली यूट्यूब चैनल टाको एमती डिलीट कर देबी, मु किंतु नहीं वीडियो गोटे बनै देबा। लास्ट वीडियो बनै साइला परे अपलोड करिया। तो देन यूट्यूब चैनल थाउ जदी मोर तो गॉड के ऊपर बहुत विश्वास भरोसा अछि। जदी भी ठाकुर चाहेबे पुनी थरे केबे ना केबे फेरिबी यूट्यूब को। कोई तो मो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर कमी जाई पारंती, जेहेतु यूट्यूब गोटे एमती बहुत कम दिन पर जदी आपण वीडियो पोस्ट करिवेनी तो आपनकर एल्गोरिथम जोटा था यूट्यूब रे सेटा कमी जाए, व्यूज भी आसंतिनी। तो कौन हबो कौन है मु जानिनी। तो कष्ट तो होउची बहुत। आ कोन कहबे आपन यूट्यूब गोटे जिनस मते छाड़िया पड़ुची, सब किसी छाड़िया पड़ुची। स्टूडियो टाइप रो बनै कि रखिथिली, आकु भाबिथिली आहुरी केते को मोडिफाई करिया पे, लाइट फाइट सेटअप करिया पे। कौन होउची कौन नहीं जमा भी जानी होनी लाइफ रे। तो फाइनली थंबनेल देखिले आपण तो देखि देबे लास्ट वीडियो। तो जिबा पूर्व आपण को हसे देकी टिके जीवी। आपण तो देखि देबे बे सोशल मीडिया रो बहुत वायरल होउची हमर डालेमा आ गोटे सालट पांपड़। से वीडियोटा आपण थोड़े टिके देखि दियंतु। मु आपन को देखौची मो स्क्रीन माध्यम रे। जिबा पूर्व मु आपन थोड़े देखि देउची, टिके थोड़े देखि नियंतु आपण। तो जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाघुआ नयगड़ M2 को आपण पुणी थरे एक दमदार वीडियो को मु स्वागत करूची। तो फाइनली आपण भाबुदे को बाया ही गला ना कोन कहूची यूट्यूब चैनल बंद कर दबो, तापर कहूची वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाई सांग माने तो यूट्यूब चैनल मु बंद करबिनी। आपण को एमदी नुआ नुआ वीडियो आपण को आगु देबी। तो वीडियोटा बनार या कारण थिला मुझे बसी देली भितर मुझे ना चलता गोटे छोटी एक्टिंग करी वीडियो रे पोस्ट करदेवा। देखिए केमती कौन कमेंट आसुची शेयर फेयर केमती कौन आसुची। एमती मु यूट्यूब चैनल एते सहजरे बंद करू मुझे गोटे बसी देली रूम रे मुझे ना गोटे वीडियोटे बनई देवा। तो आपण मैंने मुझे वीडियोटा देखिले आपण मैंने देखिक हसदेवे ना। जो डालेमा आमरी पांपड़ सी सब झीरा डालेमा छुंक देकी पूरा पूरी भाइराल हो गले। आम कौन भाइराल हेनी हवा ना दिने मुझे सहजरे यूट्यूब छाड़ूनी। से मैंने जमी भाइराल हेले आम भी भाइराल हम ना। तो मुख्य कारण यहाँ थिला मुझे गोटे स्टूडियो बसी स्टूडियो न मो रूमटार बसी मुझे ना गोटे वीडियोटे बनईदेवा, गोटे इमोशनाल वीडियोटे गोटे पोस्ट करदेवा। खरा पाग जेहेतु देलानी ए बोले ना गोटे बनईदेवा इमोशनाल टाइप वीडियो बनई देकी पोस्ट करदेवा। तो सॉरी फैमिली मोरी मु यूट्यूब चैनल बंद करनी। आपण को मुझे कहली फैमिली सपोर्ट करनी सांग मैंने सपोर्ट करना लव लाइफ खराब चलती। तो सांग मैंने सेमती किसी ना आम फैमिली बहुत भल, खास करके मो बो मत बहुत सपोर्ट करे ये लाइन रे सब देखे देखे जाने सब किसी करे कि कहे बहुत सपोर्ट करे भितर भितर। तो मो सांग माने माने समस्ते भल आ लव लाइफ जोटा कहूँ सब किसी ठीक चलती। मुझे आपको गोटे कही इमोशनाल होगी तो सब किसी ठीक चलती सांग मैंने। तो मुझे आपको एमती गोटे इमोशनाल टाइप वीडियोटा बनईदेली तो ना सब किसी मो लाइफ ठीक चलती। तो लेट न करी मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था आपण पाखु नुआ नुआ नोटिफिकेशन जीव मो वीडियो माध्यम रे।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।